बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान जमात नाहम की किताब का बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल। हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 6 है। आज के हमारे इस लेक्चर का उन्वान है पाकिस्तान की आबो हवा। किसी भी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुतालिया आबो हवा कहलाता है। लंबे अरसे की मौसमी कैफियत यानी कि काफ़ी देर तक, कितने महीनों तक, कितने अरसे तक जो उस मुल्क में मौसमी हालात रहते हैं उनका तफसील से मुतालिया करना, वो किसी भी मुल्क की आबो हवा का मुतालिया करना कहलाता है। और मौसमी कैफियत क्या होती हैं? इनसे मुराद दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव और नमी वगैरह हैं। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से मंदरजा झैल खित्तों में तकसीम किया जाता है। नीम हारी बड़ी बुलंद आबो हवा का खिता, नीम हारी बड़ी सिता मुर्तफ़ा की आबो हवा का खिता, नीम हारी बड़ी मैदानी आबो हवा का खिता और हारी साहिली आबो हवा का खिता। अब ये हारी क्या है? इसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल कहा जाता है, यानी वो जगह, वो इलाका जो इक्वेटर के बिल्कुल आस पास हो, यानी ख़त्ते इस्तिवा के नज़दीक के जो इलाके होते हैं उनमें हवा में नमी का तनासुब होता है। जो गर्म से ज़्यादा गर्म या नमी वाली हवाएं ख़ारिज करती हैं तो उनको ज्योग्राफी की इस्तिलाह में इक्वेटर या हारी कहा जाता है। अब हम तफसील से इन मौसमी कैफियत का मुतालिया करेंगे। अब सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे नीम हारी बड़ी बुलंद आबो हवा का खिता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स। आबो हवा के इस खिते में पाकिस्तान के शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके, बैरूनी और वस्ती को हमालिया, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले, चित्राल, सवात और दीर, मगरबी पहाड़ी सिलसिले, वज़ीरिस्तान, यूब और लोरालई और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले, कोयटा, सारावान, वस्ती मकरान और जालेवान शामिल हैं। यानी जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं ना पाकिस्तान के शुमाल के, मगरिब के, बलूचिस्तान के, उनको बड़ी बुलंद आबो हवा के खितों में शुमार किया जाता है। यहाँ की आबो हवा मौसम सरमा में सर्द तरीन होती है, अमूमन बर्फ़बारी होती है। मौसम गर्मा ठंडा होता है जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं। इस खिते के कुछ इलाकों मसलन बैरूनी हमालिया, मरी और हज़ारा में तकरीबन सारा साल बारिशें होती हैं और ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे नीम हारी बड़ी सिता मुर्तफ़ा आबो हवा का खिता। आबो हवा के इस खिते में ज़्यादातर बलूचिस्तान का इलाका आता है। मई से वस्त सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती हैं, जब इसमें सिबी और जैकबाबाद के इलाके शामिल हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवाएं इस खिते की अहम खसूसियात हैं। अब देखें ना, ये कुदरत का निज़ाम है। मुल्क तो एक ही है, ज़मीन का टुकड़ा तो एक ही है, लेकिन कहीं पे बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, मौसम सरमा शदीद है, कहीं पे बारिशें कम हैं, मौसम गर्मा की शिद्दत ज़्यादा है। और इसका सबब जो बज़ाहिर ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इस तरह से हैं कि जो इलाके ख़त्ते इस्तिवा के नज़दीक होते हैं वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं और जो इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं वहाँ पे मौसम जो है वो निस्बतन गर्म और खुश्क होता है।
تیسرا جو کلاس ہے جس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس پاکستان کی آب و ہوا اور طبعی علاقوں کو، وہ ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا بری بلند، یعنی کہ زمینی طور پہ بلند آب و ہوا کا خطہ، اس کے بعد بری سطح مرتفع کے علاقوں میں جو آتے ہیں علاقے، اب جو ہے وہ ہے بری میدانی، یعنی کہ زمینی میدان جو ایک لیول پہ جگہ ہوتی ہے اس کی آب و ہوا کا خطہ۔ اب آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بالائی حصہ کون سا ہے؟ صوبہ پنجاب، اسے دریائے سندھ کا بالائی حصہ بھی کہا جاتا ہے، اور زیریں میدان یعنی صوبہ سندھ شامل ہیں۔ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما میں زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اور موسم گرما کے آخر میں مونسون کی ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھل اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے ہیں، یعنی یہاں پہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ پشاور کے میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور طوفان آتے ہیں۔ پشاور میں موسم گرما میں گرد کے طوفان اکثر چلتے رہتے ہیں۔ یہ وہ سب علاقے ہیں جو کہ نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کے خطوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا جو اس کا تقسیم کا مظہر ہے وہ ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ، ٹراپیکل کوسٹ لینڈز۔ آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں، ساحلی علاقے جو کہ سمندر کے کنارے پہ واقع ہوتے ہیں۔ سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے، یعنی کہ عمومی طور پہ ان کا درجہ حرارت جو ہے وہ سالانہ پورے سال کا یا روز کا تقریباً ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، اور سالانہ اوسط درجہ حرارت تقریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مئی اور جون یہاں کے گرم ترین مہینے ہیں۔ لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور موسم سرما دونوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم آب و ہوا کے انسانی زندگی پہ اثرات اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔